हेलो हाय तो मुझे जाऊँगी बस रे गाँव को कहीं ऑफ नाई तो से आसलेनी आ पलि आसली गाँव को कारण गाँव में भी बहुत सारा कम अच्छे जमीक धान बाड़ी बाटू नहीं काटू नहीं कि बहुत सारा कम तो पलि आसती तो किसी खाई देन कोणार्क ओह्लैकी वेट करी गाँव को जावाई गोटे बस रे तो फाइनाली बस आसीगला बस ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବାପା ଆସିଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଧାନ କାଟିବାକୁ ଆସିଛି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ବାପା ବୋଉ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଘର କାମ କିଛି କରିନେବି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାରିଆଡ଼େ। ଲଙ୍କା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ? मोर जहाँ जिनस रखिबार थिला मु मोर साइज करके रखीदेली। एठी आमर बोउ चुली लेपुचंदी धान बसा हवाई देन आम फटाफट से करदेलु लंच आउ लेट न करके काली जेहेतु संक्रांति तो समस्त घर पूरा पोछा पोछी मु कर देइथिली। संध्या बेला होइथिला बोउ आमर संध्या देउथिले तो देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे। टाटा।